अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मेरा सरवर सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। आज 23 मार्च 2025 है। आज सबसे पहले जब मैंने सेल फ़ोन ऑन किया तो मैंने देखा कि चोलिस्तान में जो नहरें हैं वहाँ पे पानी रवां कर दिया गया है। दरिया सिंध से जो चोलिस्तान तक जो नहरें हैं वहाँ पे पानी रवां कर दिया गया है। उसके बाद मैंने उस लिंक को बार बार जो है वो प्रेस किया, लेकिन वो लिंक नहीं खुला। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये साजिशी अनासिर का काम है या ये क्या इसके पीछे जो है वो ऐसा क्या है कि वो लिंक नहीं खुल रहा था। लेकिन इससे पहले की सिचुएशन जो मोरों में हुआ वो सब हमारे सामने है और उसमें कोई ख़ास बयान, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई कि जिसके बारे में हम गुफ्तगू करें। लेकिन इससे बढ़कर एक मौजू है, इससे बढ़कर एक मौजू है और वो मौजू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बड़ा तनाज़ा जो बैनुल-अक़वामी जंग की सूरत में होने जा रहा है। अभी हमने बीच में सुना था कि ईरान पर हमला होने जा रहा है। दोस्तों, ईरान पर कभी हमला नहीं होगा, ये आप लिख लें मेरी बात। ईरान पर कभी हमला नहीं होगा। कम अज़ कम ये हमला इज़राइल की तरफ से किसी सूरत नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये बात पहले लिख लें, कॉपी कर लें इसको। उसकी वजह भी बता देती हूँ। ईरान में यहूदियों की एक बड़ी तादाद आबाद है और यहूदी जो है वो कभी कोई गैर यहूदी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता यहूदी मज़हब में। लिहाजा वो एक एक जान को संभाल कर रखने वाले हैं। तो अगर इस तरह से इस माहौल में कभी किसी तरफ फंसाया जाएगा, कभी खाना जंगी की तरफ लेके जाया जाएगा मुल्क को, कभी जैसे ये ख़बर आ गई कि चोलिस्तान से जो है पानी वो रवां कर दिया गया है, वो दरिया सिंध से पानी जो है वो चोलिस्तान की तरफ रवां कर दिया गया है। मोरों के जो हालात हैं वो सामने आए और सियासी बसीरत का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि हमें जो है वो सही इत्तला मिले। लेकिन इस वक्त हमारे लिए ये सब चीज़ें अहम नहीं हैं। इस वक्त जो हमारे लिए अहम है वो असल में जो तनाज़ा है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसाइल हैं वो हमारे लिए अहम हैं और हम उनकी ही तरफ जो है वो ध्यान दे सकते हैं इस वक्त और देना चाहिए। आज 23 मार्च है, 23 मार्च 2025। आज बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर। कोशिश करें घर से कम निकलें, कोशिश करें कि अपना वक्त जो है वो अच्छे कामों में लगाएं। कोशिश करें कि अपने घर पर ही बैठ के पाकिस्तान के लिए और अपने हक़ में दुआएं करें। ये कुछ दिन जो हमारे पास हैं जिसमें कि अभी जंग जो है वो शहरों तक नहीं आई और जंग अब शहरों में होगी, जंग अब जो है वो बॉर्डर्स पर नहीं होगी। ये बात आप लिख लें, ये बात भी आप लिख लें, कॉपी में लिख लें। क्योंकि मैं जो बात भी करती हूँ तो वो मैं बहुत रिसर्च के बाद ही मैं कोई बात करती हूँ, इस तरह मैं कोई बात नहीं करती हूँ। और आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि मेरा कतई मकसद इन व्लॉग्स से ये नहीं है कि मैं जो है आपसे जितनी भी बातें करती हूँ उसके पीछे मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद फ़कत ये है कि हम में यकताई हो, हम इस माहौल को समझें, हम इन बातों को समझें जो हमसे रब कह रहा है। हम उस वक्त की आवाज़ को समझें और हम बाहम लड़ाई झगड़ा ना करें
اور پانی کہیں پر بھی بند نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو یہ بھی لکھیں افواج پاکستان اس کا بڑا خیال رکھے گی کہ پانی کہیں بند نہیں ہوگا۔ اگر پانی ہندوستان بند کرے گا تو ہندوستان سے جنگ ہوگا، اور اگر پانی سندھ کا بند ہوگا تو آپ کو کیا خانہ جنگی ہوگی، بہت بڑی خانہ جنگی ہوگی، ایک بہت بڑی خون ریزی ہوگی۔ لہذا افواج پاکستان اسی خانہ جنگی کو روکنے کے لیے، افواج پاکستان اسی جو ہے آتش فشاں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں نذر کر رہی ہے۔ وہ کوئی بات اس وقت سویلین سے نہیں کر رہی، کوئی بات اس وقت آپ لوگوں سے سویلینز کو بالکل پریشان نہیں کیا جا رہا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سویلینز کو خود سوچنا چاہیے کہ جنگیں کیسی ہوتی ہیں، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمیں جبکہ یہ جنگیں میں نے آپ سے کہا کہ شہروں میں ہوں اور ہمارے پاس جو ہے پانی تو نہیں روکنے دیں گے، انڈیا کا پانی کسی صورت انڈیا سے نہیں روکنے دیں گے، تو پانی کا مسئلہ جو ہے وہ اگر ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اگر پانی کی جو لائنز ہیں وہ اگر ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں تو پانی جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ رہا کھانا پینا تو اس کے لیے بھی جو ہے دوائیاں ہیں، ادویات ہیں، اس پر بھی اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں، کہ اللہ پہ بھروسہ نہ کیا جائے، اس کے سوا کوئی چارہ ہے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار کا۔ دیکھیں ڈاکٹر اسرار، آپ کہیں گے میں ڈاکٹر اسرار کی بات کیوں کرتی ہوں؟ میں ڈاکٹر اسرار کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پسند اس لیے ہیں کہ وہ کبھی بھی نفاق نہیں ڈالتے، وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، وہ کوٹ کرتے ہیں قرآن، وہ کبھی فقہ کی سیاست نہیں کرتے، فقہ کی تبلیغ نہیں کرتے، کسی فقہ کی تبلیغ نہیں کرتے، وہ کوٹ کرتے ہیں قرآن، وہ کوٹ کرتے ہیں احادیث کو، اور قرآن کریم میں موجود ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے جس پر کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور ہم سب کا متفق کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس کے علاوہ دوسری تیسری کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے۔ احادیث ہے، احادیث کا ضعیف ہونا کو بھی میں نہیں مانتی، اس لیے کہ ہر وہ حدیث جو قرآن سے متصادم ہے، اور صرف قرآن سے وہی حدیث متصادم ہو سکتی ہے جس سے کہ کسی کو کسی شر کا اندیشہ ہو، جس سے کہ انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو حدیث ضعیف کوئی نہیں ہوتی، حدیث ہے، حدیث فرمان ہے، نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے مجھے ڈاکٹر اسرار احمد بہت پسند ہے کہ انہوں نے تبلیغ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جگایا ہے، اس وقت سے جگایا ہے، انہوں نے ہی ہندوستان کے بارے میں باتیں کی، انہوں نے ہی بتایا ہمیں، اپنی ہر تبلیغ میں انہوں نے ہمیں بتایا، اور آج جو میں نے لیکچر ان کا سنا تو میں میں آج آپ کو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور آپ اس کو غور سے سنیے، یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیے اور ضرور سنیے اور ضرور سنیے۔ میں بڑی محنت سے میں یہ کام کرتی ہوں، اس کام کو میں بہت آسانی سے نہیں کرتی، اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئے شروع کرتے ہیں ہم کہ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بھی، اور پھر جو میرا ناول ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چلیں پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ میں نے سوچا کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہاں۔ فرماتے ہیں وہ جو
وہ جو قوم تھی وہ کہاں ہے؟ نفاق باہمی نے سب کچھ ختم کر دیا. یعنی جغرافیائی لحاظ سے تو وطن موجود ہے لیکن اس کی قومی حیت ختم ہو گئی. فرمانے لگے جو جتنا بڑا ہے وہ اسی قدر خائن ہے، جھوٹا ہے اور بددیانت ہے. کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں تو اب بھی اپنے مقام پر کھڑی ہیں، لیکن اگر مدعی ہی بیٹھ جائیں تو کوئی کیا کرے. کہتے ہیں دستور ہے مگر عمل ندارت. بتاتے ہیں ضیاء الحق نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی تو اس کو بیڑیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج. دوبارہ سنیں. کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں تو اب بھی اپنے مقام پر کھڑی ہیں لیکن اگر مدعی ہی بیٹھ جائیں تو کوئی کیا کرے. کہتے ہیں دستور ہے مگر عمل ندارت. بتاتے ہیں ضیاء الحق نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی تو اس کو بیڑیاں ڈال دی. دستور پاکستان اور تمام دائرے سے خارج. دستور پاکستان تمہارے تمام دائروں سے خارج یعنی پاکستانیوں کو. مسلم فیڈرل ان لا بھی تمہارے دائرے سے خارج. کہتے ہیں شرعی کورٹ ہیں، تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں لیکن عملاً تو کچھ نہیں ہے. اس سلسلے میں کہتے ہیں فزیکل عذاب سن 71 میں آ گیا. ملک دولخت ہوا، بدترین شکست ہوئی. کہتے ہیں بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی اس پر کچھ نبی کہتے تھے اے بنی اسرائیل درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے. کہتے ہیں بنی اسرائیل پر جب تباہی آئی تو اس سے پہلے کچھ نبی جو تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے. قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو محل تم نے بنائے ہیں ان میں کیا تم آباد ہو جاؤ گے یا کوئی اور ان میں آ کر بیٹھ جائے گا. اس تناظر میں کہتے ہیں تباہی عین ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے اور یہ آتش فشاں جب کن ہوگا تو کیا ہوگا. کہتے ہیں سب سے بڑا دشمن بھارت ہے، بھارت کے دل میں ناسور ہے پاکستان. بھارت کے مشیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کہا دس از دا چانس آف سینچری. اس نے کہا تھا توڑ دو پاکستان کو اور ہماری حماقتوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا پاکستان. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں ہندو اب مسلمانوں کو گوارا کرنے کو تیار ہیں. اب مسلمانوں سے منافرت اس درجہ نہیں ہے لیکن پاکستان کو گوارا کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے. اور وہ اس کی وجہ ان کی موجودہ سیکولرزم کو بتاتے ہیں. ان کے مطابق ہندو سیکولر ہو گیا لہذا اس کے نزدیک مذہب کی وہ اہمیت نہیں رہی. ان تمام باتوں سے یقیناً آپ کو سب یا اس سے کم و زیادہ ضرور سمجھا ہوگا کہ جب قومیں اپنے ہونے کے اسباب کو نفی کر دیتی ہیں تو وہ مٹ جاتی ہیں یا مٹا دی جاتی ہیں. آئیے اب میرے ناول سینک کے صفحہ نمبر 24 پر دیکھتے ہیں. اب میں چیدہ اس کی کچھ لائنیں آپ کو سناتی ہوں. یثرب پاکستان اور اسرائیل از اکول ٹو نظریہ، جبکہ کوفہ منافقت کا استعارہ ہے. مال خریدار کی پسند اور نگاہ کا منتظر ہوتا ہے مگر تحریر یہ تو سوال یہ نشان ہے. ناول زندگی کا رواں دھارا ہے، صفحہ نمبر 25 پر آ رہا ہے. ناول زندگی کا رواں دھارا ہے تو میں کہہ رہی تھی ناول زندگی کا رواں دھارا ہے. زندگی تاریخ کے آئینے میں انوکھے رنگوں میں اور نت نئے زاویوں میں ہم پر منکشف ہوتی ہے. کانٹوں کے خوابیدہ بیج اقرار کی نفی کرتے اثبات کی دلیل.
मैं कुर्सी से उठी और फ्रिज से ठंडा पानी लेकर हलक से नीचे उतारने लगी, जबकि बाकी मांदा पानी मैंने खुद पर उंडेल दिया। मैंने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाते हुए सोचा, सस्ती सिगरेट का कतई ये मकसद नहीं कि वो बेकार और बदमज़ा हो। सिगरेट की ऐश मुतवातिर मेरे इर्द गिर्द बिखर रही थी और मैं सोच रही थी, ज़िंदगी, तारीख, सावी और रंगों से शाकिर की क्या मुराद हो सकती है। याद रहे, शाकिर वक्त का इस्तिआरा है। मेरे इस नॉवल में शाकिर वक्त का इस्तिआरा है और मैं एक लिखारी औरत ज़िंदगी का इस्तिआरा है। इस वक्त और ज़िंदगी के मकान में है। याद रहे, शाकिर वक्त का इस्तिआरा है। वक्त रहीम भी है और ज़ुलजलाल भी। मैं सोच रही थी, ये कर्ज़े पाक क्या है। मैं सोच रही थी, ये कर्ज़े पाक क्या तमाम आलम 62-63 की शिक क्या तमाम आलम में 62-63 की शिक कानून का हिस्सा नहीं, इंसानी ज़ात का हिस्सा नहीं, इंसान का हिस्सा नहीं। और 62-63 की शिक क्या है, ये मैं हमारे कानून में एक शिक है 62-63 की शिक, और 62-63 की शिक है सादिक और अमीन। एक इंसान का सादिक, सच्चा और अमीन अमानतदार होना। ये पाकिस्तान के बायलॉस में शिक शामिल है, 62-63 की शिक। क्या हर अमल का दारोमदार नियत पर नहीं होता? अमल नियत, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। पूरी दुनिया में जहाँ जो कोई जो भी करता है वो सब उसकी नियत पर निर्भर करता है। तो ये था मेरे नॉवल सैनिक का कुछ हिस्सा जो मैंने आपको सुनाया। मौजूदा हालात की रोशनी में मैं आपको अपने नॉवल, अपनी शायरी ज़रूर सुनाती रहूँगी। आपको पता है कि जिस तरह अभी कहा गया और खुशदार के बच्चों का हमने देखा, क्या हमारे बच्चे जो है उन पर हमला हुआ, हमारे बच्चों ने उससे दम उठाया। हमारे बच्चों में से कुछ बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे नन्हे पासबा, हमारी बेटियाँ। इससे पहले ये हमला होते रहे। जो पाकिस्तान के बच्चे जब पाक आर्मी स्कूल में जा रहे थे, उन पर भी हमला हुआ था। और उस हमले में हमने उनकी याद में हर बरस चरागाह हम करते हैं। इस चरागाह का मैं हिस्सा नहीं हूँ, अगरचे कि मैं इस चरागाह में शामिल नहीं हूँ, लेकिन उस तरह नहीं। मैं उस वक्त उनके लिए दुआ कर रही हूँ और मैं दुआ को ही बहुत अहम जानती हूँ। मैं बारहा चाहती हूँ कि मैं आपको वो सुनाऊँ जो मैंने इन शहीद बच्चों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के शहीद बच्चों के लिए कही। और आज यही नज़्म सादिक आती है। मेरी किताब, मेरी खूब, जो मेरी पहली किताब थी, इसका हिस्सा है ये नज़्म। सुनिए। फलक पे एक सितारा उदास देखा था, फलक पे एक सितारा उदास देखा था, है जब से आज तक ये धड़कने उदास उदास। फलक पे एक सितारा उदास देखा था, है जब से आज तक ये धड़कने उदास उदास। तुम्हारे दम से ही छाया था कैफ का आलम, तुम्हारे दम से ही छाया था कैफ का आलम। तुम्हारे बाद मिली महफिलें उदास उदास, तुम्हारे दम से ही छाया था कैफ का आलम। तुम्हारे बाद मिली महफिलें उदास उदास। और
तमाम रात सुलगती रही तमन्नाएं, तमाम रात सुलगती रही तमन्नाएं, तमाम रात रही मशालें उदास उदास, तमाम रात रही मशालें उदास उदास। हम दुआ करते हैं सर से पाक के लिए, बहुत कम दिन बचे हैं, आप लोग पानी ज़ख़ीरा कीजिए, गंधक डाल के रखिए पानी में, फिटकरी लाजमी घर में रखिए, थिनर भी रखिए ज़ख्मों के लिए, आगे गुलाब भी रखिए। कभी बुखार हो तो नमक का भी इस्तेमाल कीजिए, कहीं ज़ख़म हो तो किसी भी लाल मिर्च और नमक लगा लीजिए, थिनर लगा लीजिए। बुखार के लिए अगर पानी में 1 गिलास पानी में अगर आप सब्ज़ इलायची पका लेते हैं, वो आधा रह जाता है और उसके मुकाबले हम उसमें हल्के गुलाब डाल लेते हैं, तो हमारे पास बुखार की एक बेहतरीन दवाई तैयार हो जाती है। और अगर मलेरिया हो जाता है तो फिर फिटकरी और गंधक या आप बराबर पीस लें और 1 चुटकी जो है वो आप 3 टाइम खाएं, तो इससे आपको बहुत जो है वो आराम होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जो माएँ होती हैं या हम जो अपनी माँओं को देखते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं जो हम जहन में रखते हैं और हम इन चीज़ों से सीख के हम इन चीज़ों को आगे अपनी नस्लों को बताते हैं और बढ़ाते हैं। कभी दांतों में दर्द हो तो मिट्टी का तेल का पाया भी आप दांत में रख सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत मामूली थिनर लेके वो भी आप दांत में रख लें, लेकिन वो हलक में न जाए, ये ख्याल रखें। और ताउन के लिए मैं आपको बता दूँ, मिट्टी का तेल ताउन के, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक साहब ने ताउन पहना था, तो एक साहब मिट्टी का तेल जो है वो 1 चम्मच पिला दिया करते थे मरीजों को, लेकिन उन्हें बताया नहीं करते थे, उन्हें दिया नहीं करते थे। तो मिट्टी का तेल बहुत अच्छा होता है, अगर कभी कभार उसको जो है उसका आधा चम्मच इस्तेमाल किया जाए, पेट के कीड़ों के लिए अच्छा है, ताउन जैसे अमराज के लिए अच्छा है। अभी हमने देखा था कि पानी में जो है निगेरिया, हाँ मर्ज जब वो हुआ तो किसी ने एक्सपर्ट थे हेल्थ के, उन्होंने कहा इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसका सिर्फ एक इलाज है। अच्छा क्या इलाज है? उन्होंने कहा कि आप आधे गिलास पानी में 1 चम्मच ब्लीच घोल के और आप वो पी लें, जब वो जाएगा शरीयानों में तो उससे क्या होगा कि उससे वो कीड़ा दिमाग का जो है वो मर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया, 1 कप पानी में 1 छोटा चमचा ब्लीच डालकर, कौन सा ब्लीच? येलो लिक्विड ब्लीच होता है, ये उन्होंने बताया था। तो ये मैंने सुना था और ये बात मुझे समझ में भी आई थी। उसे 1 चम्मच ब्लीच से आपको कुछ नहीं होगा, लिक्विड में होना चाहिए, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप कुछ ना करें, सिरका लें और गर्म पानी में सिरका डालें और उसको पी लें, मिलाएं और उसको पी लें। आपको कभी भी जो है इस कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, अपने खैर में रखे, अपने फजल में रखे।